Ang handom ko bilang sangka pamatanon, kabuhi nga malipayon kag mabinungahon. Napunan kang mayad nga pamatasan, nasandig sa ginatudlo kang akon ginikanan. Ang handom ko sa aton banwang antike, nga ang kada isara may anang nga parte. Sa pagpasanyog kang aton kabuhi, kulturang antikenyo aton mapanami. Abaw ka namin lang nga panumdumon ang mga handom sa aton nga paminsaron. Ugaring mas nami pagid kun siya imawan, kang paghulag agud handom matuman. Kung natunlan tawon-tawo nga may handom, ang ginumpisahan mangin madinalagon. Ang handom kag damgo kang aton ginikanan, nagdaw-an kadumanan.